हेलो फ्रेंड्स, देखो शिशु सुरक्षा विभाग में पुणी थर गोटे सरकार निजुक्ति आपण बाहरी आसी जहाँकि चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा तरफ रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन टी आपण रिलीज हो सारी। फ्रेंड्स कही रखा चाहे ओडिशार समस्त जिलार पिलाने यहाँ आवेदन करेंगे। बोथ मेल एंड फिमेल यहाँ आप्लाय करने एलिजिबल रे। यार मासिक दरमाटी 17,500 टंका रोचे जहाँकि गवर्नमेंट तरफ प्रत्येक मसरे आपरेंगे। एटी नो एग्जाम और नो फीस सुविधाटी एवेलेबल रोचे जहाँकि आपको कौन सी एग्जाम देवाक पड़ो ना। आपण मैंने सर्टिफिकेट मार्क्स अनुसार ये सिलेक्शन हे बिना कौन एप्लिकेशन फीस यहाँ मागणार आवेदन करेंगे। तो फ्रेंड्स एवं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शिक्षागत योग्यता को जो देखा ताल देखो सी एस टी अष्टम और 10वीं पास मागी। जदि आपण मैंने मिनिमम भाव में अष्टम टी पास करने आप्लाय करने एलिजिबल रोचे और आवेदन करेंगे। तो फ्रेंड्स शेष तारीखटी रोचे 28 सेप्टेम्बर पर्यंत। जदि आप इंटरेस्टेड अच्छा आपण मैंने मोबाइल कि निकटस्थ कंप्यूटर सेंटर में आप्लाय करेंगे। तो फ्रेंड्स चलतु वीडियो आगे को बढ़ा आपण मैंने आउ कौन इंपोर्टाट इनफॉरमेशन रही यार सिलेक्शन प्रोसेस केमी यार एज लिमिट कौन क्वालिफिकेशन कौन ये सब ये वीडियो माध्यम मुझे कवर करी। तो फ्रेंड्स कही रखा चाहे वीडियो को स्किप करूँ ना, लास्ट पर्यंत आम सहित वीडियो रुहतु। जदि आपको कौन डाउट रोचे ताल कमेंट माध्यम जनपारे। जदि वीडियोटी भल लगुच लाइक करूँ। जदि आम चैनल नुआ आल चैनल को सब्सक्राइब करूँ। सो फ्रेंड्स देखो आम यार ऑफिशियल साइट रे पहुँची सारी। तो प्रथम यार नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कथा जो देखा ताल देखो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टी आपण रोचे जहाँकि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन उत्कल बलश्राम शाखा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ आपण निजुक्ति जारी हो सारी। जदि आम ये देखा या किए किए आप्लाय करेंगे ताल देखूँ ये हु कैन आप्लाय सी ऑल ओडिशा कैंडिडेट्स आप्लाय देती ताने यहाँ ओडिशार समस्त जिलार पिलाने आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट आस यार जेंडर विषय जो जेंडर कथा देखिए ताल देखो जेंडर टी बोथ मेल एंड फिमेल रोचे उभय पुरुष और महिला यहाँ आवेदन करेंगे। नेक्स्ट आसमानकर ये आप्लिकेसन फीस जहाँकि आपण मैंने जेकोसी भी कैटेगरी बिलंग कर तो आपण कौन आप्लिकेसन फीस रोना यहाँ आपण मैंने मागणार आवेदन करेंगे। तो नेक्स्ट आस फ्रेंड्स देखो यार स्टार्टिंग डेट कथा जदि हम स्टार्टिंग डेट कथा देखिए देखो 7/9/2021 ठार यार स्टार्टिंग डेट रही। आसंता 7 तारीख ठार या स्टार्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो। जदि लास्ट डेट कथा देखिए देखो फ्रेंड्स लास्ट डेट टी आपंकर ये 28 सेप्टेम्बर 2021 रोचे। जदि आपण मैंने इंटरेस्टेड अच्छा जॉब ताल आपण मैंने यहाँ आवेदन करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आस यार पोस्ट विषय यार पोस्ट नेम क्यों क्यों पोस्ट पर यार वैकेंसी बाहरी केतुटा तो आम से देखा ये। तो फ्रेंड्स देखो पोस्ट नेम कथा जो देखा देखो पोस्ट नेम टी आपंकर प्रथम हाउसकीपर गोटे पोस्ट बाहरी आसी जहाँकि 2टा पोस्ट रही। नेक्स्ट आसी हेल्पर गोटे पोस्ट वैकेंसी बाहरी आसी। नेक्स्ट स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट जहाँकि गोटे पोस्ट बाहरी आसी आपण नेक्स्ट अच्छी काउंसिलर गोटे पोस्ट वैकेंसी ये बाहरी आसी। नेक्स्ट फ्रेंड्स रोज देखो ये प्रोबेशन ऑफिसर केस वर्कर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भाव में आपण 3 गोटी निजुक्ति बाहरी आसी। ये जदि लास्ट आपर सुप्रीटेडेंट गोटे पोस्ट वैकेंसी बाहरी आसी। तो टोटाल पोस्ट कथा जो देखा देखो फ्रेंड्स टोटाली आपण 9टी पोस्ट वैकेंसी बाहरी आसी। एवं चलते जाना फ्रेंड्स यार वैकेंसी डिटेल्स आप्लाय मोड कथा जदि आम ये आप्लाय मोड कथा देखा देखो आप्लाय मोड टी आपण ऑफलाइन रही ये ऑफलाइन आवेदन करने को पड़ो। आप्लाय मोड टी आपंकर स्पीड पोस्ट बा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आपने आप्लाय करेंगे कि निकटवर्ती आईपीओ माध्यम इंडियन पोस्ट ऑफिस सेवा द्वारा यहाँ आवेदन करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हाउसकीपर क्वालिफिकेशन देखा एज लिमिट कौन रोचे। जदि आम हाउसकीपर कथा देखा देखो ये हाउसकीपर से क्वालिफिकेशन मागी अंडर मैट्रिक जदि आपण मैंने 8th कि 10th पास आउट कर मिनिमम भाव में ताल आपण मैंने हाउसकीपर निजुक्ति आवेदन करेंगे। यापाई एज लिमिट रही जहाँकि 21 ରୁ 45 वर्ष जदि आपर बयस सीमा रही ताल आपण मैंने आवेदन करेंगे। और फ्रेंड्स यापाई मासिक दरमा रोचे 6,000 टंका आपण मैंने मासक 6,000 टंका गवर्नमेंट तरफ पाइपर। तो नेक्स्ट आसी फ्रेंड्स हेल्पर पोस्ट कथा जो देखा देखो हेल्पर ये से क्वालिफिकेशन रखुची हेल्पर से सेम क्वालिफिकेशन रही है जहाँकि अंडर मैट्रिक आपण मैंने जदि मिनिमम भाव में अष्टम कि 10वीं पास करते आवेदन करेंगे। यापाई एज लिमिट रही
21 ରୁ 45 ବର୍ଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ମାସିକ ଦରମା ରହିଛି 6,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋର କିପର କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ପାଇଁ ସେ ଏଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖିଛି ଯାହାକି ପିଜି ପ୍ରୋବାବଲି ଇନ୍ କମର୍ସ MBA। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଜି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରହିଛି କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ। ସେମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି ଏଠି। ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ ଯଦି 21 ରୁ 45 ଭିତରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ମାସିକ ଦରମା କଥା ଦେଖିବା ସାଲାରୀ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମାସକୁ 14,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାଉନସିଲର ରହୁଛି ଯାହାକି କାଉନସିଲରର ପୋଷ୍ଟ। ଯଦି କାଉନସିଲର ପୋଷ୍ଟ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରଖିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପ୍ରୋବାବିଲି ଇନ୍ ସୋସିଓଲୋଜି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୋସିଓଲୋଜି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫିଜିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସରୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ଯାହାକି 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21 ରୁ 45 ଭିତରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଯଦି ସାଲାରୀ କଥା ଦେଖିବା ତ ମାସିକ ଦରମାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି 17,500 ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ 17,500 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅଫିସର କିମ୍ବା ୱାର୍କ ଅଫିସର କିମ୍ବା କେସ୍ ୱାର୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଯାହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ରହୁଛି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କରେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ସୋସିଓଲୋଜି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫିଜିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ଏନି ଅଦର ରିଲେଟେଡ୍ ବାଇ ହ୍ୟୁମାନିଟି MBA ବି ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ସେମ୍ ରହୁଛି 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଏହାର ସାଲାରୀ ବିଷୟରେ ଯଦି ସାଲାରୀ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 17,500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମାସିକ ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପୋଷ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ। ତ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଠି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖିଛି ଯାହାକି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସୋସିଓଲୋଜି ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କିମ୍ବା ଫିଜିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ଏନି ଅଦର ହ୍ୟୁମାନିଟି ଯଦି MBA କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ସାଲାରୀଟି ରହୁଛି 25,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବମିଟ୍ କରିବେ ବା କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଏହାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହୁଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଉତ୍କଳ ବାଲୁଶ୍ରାମ 8 ରହୁଛି ସହଦେବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିନ୍ଟି ରହୁଛି ଏଠି 756001। ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବା ଫର୍ମଟିକୁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବେସିସ୍ ରହୁଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବେସିସ୍ ମାର୍କ ଉପରେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ଟି ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଠି ସରିଯାଇଛି ଭେକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ କରିଛି। ଯଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ସେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ କରିଛି। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ କରିଛି। ଏବଂ 3ରେ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଫ୍ ଏନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପସନାଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
जोटी कि आपण मैंने यार एप्लिकेशन फॉर्म टी पाइपर। एप्लिकेशन फॉर्म टी डाउनलोड कर सारा पर आपण मैंने फिलअप कर दि जाइए एड्रेस आपण मैंने यहाँ सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स चलतु यहाँ डाउनलोड करवा और देखिए आपमि फिलअप करेंगे। एप्लिकेशन फॉर्म टी डाउनलोड कर सारी तो देखते आपण मैंने यहाँ केमी फिलअप करेंगे। प्रथम आपंकर वन रिसेंट कलर साइज फोटो आपण मानक ये आटाचमेंट करेंगे। देन अच्छी आप नेम ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट सीसीएस एजेंसी। तो ये आपंकर कौन फिलअप करवा नहीं। नेम अच्छी आपंकर ये एप्लिकेंट नेम आप निज ना आपने लिखे जहाँकि ब्लॉक लेटर लिखे। और देन अच्छी फ्रेंड्स देखते आपंकर ये आड्रेस विषय आपंकर ये परमानेंट आड्रेस फिलअप करेंगे। और देखो नेक्स्ट एपट साइड रे सी आड्रेस ऑफ कॉर्पोरेशन आपण मैंने ये आपर आड्रेस मेंशन करेंगे। देन रोज फ्रेंड्स देखो आपंकर मोबाइल नंबर आपण मैंने ये अटैच करेंगे। और ये आपण मैंने गोटे आपंकर वैलिड ईमेल मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी गोटे मेंशन कर सारापर ये आपंकर तले दिया डेट ऑफ बर्थ एज पर एचएससी आपंकर एचएससी सर्टिफिकेट अनुसार आपंकर डेट ऑफ बर्थ ये मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट अच्छे फ्रेंड्स देखो ये सेक्स आप मेल कि फीमेल ये मेंशन करेंगे। नेक्स्ट रोज फ्रेंड्स ये आपर मदर्स नेम और आपर फादर्स नेम ये आपने मेंशन करेंगे। तो ये मेंशन कर सारापर देखो ये आपंकर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आसला। तो आपंकर मैट्रिकुलेसन एग्जाम पास आप कौन ईयर पास आउट होते ये आप ईयर ऑफ पासिंग लिखे। आपंकर नेम ऑफ द बोर्ड लिखे क्यों बोर्ड आप बिलोंग कर आपंकर सब्जेक्ट लिखे। ये आप टोटाल मार्क लिखे और आप सिक्योर मार्क ये लिखे आपंकर केते मार्क रही। लास्ट रे आपंकर परसेंटेज लिखे। तो एमती आपर मैट्रिकुलेसन पर जदि आपर प्लस टू सर्टिफिकेट अच्छी प्लस टू करमती ही फिलअप करेंगे। ग्रेजुएसन पोस्ट ग्रेजुएसन ये अन्य अदर जदि आपरे कौन रही सर्टिफिकेट तो अनुसार आपने फिलअप करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपर फॉर्म टी फिलअप सरी जाइए। आपने फॉर्म टी फिलअप कर सारापर दि जाइए एड्रेस आपने सेंड करदे सबमिट करने। तो फ्रेंड्स ता पूर्व करके चाहे जदि वीडियोटी आपको भल लगी ताले वीडियो गोटे लाइक करूँ और आपण मानक फ्रेंड्स मान निकट को शेयर करूँ। और एमती लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाइबापी आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँद्वारा आम दि जाइए वीडियो आप सर्वप्रथमें पाइपर।